Apun kumu surung suruh se anu video so video so suruh melengkanya jadi nak job card dumulo enrega jitu job card jadi dumulo job card dok logo dok apena aadhar card dan link aru step by step suruh se video so lengkanya karon muluk kindari ekidino bitrot muluk panchayat dok guna sadi gawa panchayat dok muluk eta announcement ku tungai job card check se keduji job card kana tani takam de gugela bolu aadhar card dan link lagi dak kapna link mamolo bu sarkarok papanam asoni kridam bul pamai aru sarkarok जितु उबिदां खरिदन बुलु लाभ लामाय आरो लगते जिखिनि बुलुके आगे दे सुबाक सलिलु जिदे आगे खरिदन ग्रामाय एखाने हति हुनकाले 31 तारिख 31 আগস্টৰ आगे आगे मोल जॉब कार्ड देम लिंक उप लागि दा हमना অসম सरकारे बिखेक करि रे एनाउंसमेंट देम इता गतिके कापल लिंक उप लागि द स्टेप बाय स्टेप सिरक से वीडियो सो मुलुम लंका जे वीडियो सम नाज्जा बसिन स्किप आफन कातल दुलंका वीडियो सम जरि स्किप मोल काटा काटिल कामलो न वीडियो सम कापुरा काम मोल वीडियो सम बुजिमाय आरो न आधार जॉब कार्ड लोदनक आधार कार्ड देम न लिंक किनमाय और के सुपांग लंखान लगे नुरु वीडियो सम स्किप माप कायना गलंका प्रथम प अटक लगे नुरु मोबाइल लो गुना ब्राउजर दम ओपन गेला एनरेगा असम अमनानलो सर्च गेला एदम सर्च दिला एनरेगा असम अमनानलो आइस मोबाइल फोन लो गुना ब्राउजर दो सर्च गेला प्रथम जितु नुरु ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन या अरे वेबसाइट दम नुरु सो क्लिक ला ओके लेखरा लंखान बिको जे सो नुरु क्लिक ला महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ओके और प्रथम नुरु वेबसाइट लिंक नुरु क्लिक ला और क्लिक मन लगे लगे फ्रेंड्स नुरु आगो द सैंपल ऑप्शन को माने नुरु आगो द लेंकाnye सुपाक नुरु काप करेक्ट मन ऑलरेडी नुरु आसाम दम सिलेक्ट थाकबो गटिके दे ओइनुपो खाइ लागिमा किन्तु सिटु सुक से लिस्ट के काबेक दे से लिस्ट के काबेक दे से लिस्ट ना जो सम जूम गेला नुरु कालां सो जूम सो प्रथम तो नुरु को खन को सिलेक्ट खाबो किन्तु सुपाक फॉर्म सिलेक्ट पाय ना आरो के डिस्ट्रिक्ट दम सिलेक्ट पाय नुरु को लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट गटिके से लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट सम ना सिलेक्ट ला नक जदि गोलाघाट डिब्रुगढ़ धेमाजी जी আছে মাজুলী मन মাজুলী सिलेक्ट ला गटिके नक लखीमपुर से सिलेक्ट लखीमपुर सिलेक्टमेंट पिছত फ्रेंड्स नुरु आगत दो सैंपल ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन आज कर नुरु से बॉक्स सब जूम ना काला सेम जिटु लकदर हाइट लाइले लंकान ये से बॉक्स नुरु आज कर सब जूम ना काला रिबरा कांगेला सो नुरु के प्रथम ब्लॉक दम सिलेक्ट पाए नुरु के ब्लॉक ऑफ पॉइंट आछि एरा ब्लॉक दम सिलेक्ट पाए जदि नके बीपो या बगिनरी दकाखाना जी আছে मक्का लखीमपुर गटिके से लखीमपुर सब ब्लॉक दम नसलाइने लखीमपुर ब्लॉक दम सिलेक्टमेंट पिছত नुरु के सुपाक आको लखदा पंचायत ना तले आज जाने जितु कागज कार्यालय लिस्ट देन लेखरा मोबाइल लके अलग अलग अंग को रिबरा बेला सुनुरके आयुके पंचायत देम सिलेक्शन जितुरके ग्राम पंचायत आजाद बालीजन सावती जयिन कमला बालाकिनपुर बाजारपुर मक्का गुनासती गटिके गुनासती सन सिलेक्शन गुनासती सिलेक्टमेंट पिছত फ्रेंड्स सुपा काटा ग्राम पंचायत रिपोर्ट संपूर्ण डिटेल्स लेन खाबो सेहर स्टेट आसाम আৰু ডিস্ট্রিক্ট লখিমপুৰ ব্লক লখিমপুৰ গ্রাম পঞ্চায়ত গুনাসতি ওকে সঙ্গে সুপাক খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত ধুনিয়াকৈ মানে গতি লিষ্টটো আহি গল অলপ কাম হলো আজ ৰিচাম হলো R1 যেটো R1 নল কাবে গিয়ে R1 সো জব কার্ড রেজিস্ট্রেশনস সো জব কার্ড রেজিস্ট্রেশন আর আসন হলো 1 নম্বর বক্তন রেজিস্ট্রেশন মানে কাস্ট ওয়াইজ তো নল পঞ্চায়েত রাজ রেজিস্ট্রেশন দিজি ডাকপিটন নল কাবেগে আৰু 2 নম্বৰ জব কাৰ্ড নট ইন ইউজ সেখাই জব কাৰ্ড পাঙ্গালাসিন যদি জব কাৰ্ড ইন ইউজ মাধ্যমে রিলিজ দম সকাবেগে আৰু 3 নম্বৰ দনৰ কাবেগ দেখ লিষ্ট অফ ওয়ার্কার উইথ আদার ইউরিয়া সমান নল কাবেগে যে নলক আধার কার্ড লগত জব কার্ড লগত কাপা আধার কার্ড লিংক বানা দিছ ডিটেইলস নল পায় লিংক মারা পারো কইব লবি জব কার্ড এমপ্লয়মেন্ট রেজিস্টার কেইজন মলক পঞ্চায়েত আর আছে জব কার্ড পানে দুজি আৰু জব কার্ড কাগজ কানে দুজি কার্ড কানে রেজিস্টার না তাকাম নাম নল কাবেগে আৰু registration application নতুন সেখা যদি এপ্লাই টাইম প্রসেস ন সকাবেকি আৰু সেখা এপ্লাই গ্লাসিং পা মাধ্যম ভেরিফাই মাধ্যম পেন্ডিং না ন সকাবেকি আৰু সনলু আরতুত কাবেগে ডিমান্ড মিনাম কৰিম এলোকেশনস মাস্টার রোগ্রাম সকাবেকি ডিমান্ড হবো কোকাগেম ডিমান্ড বিলা ইয়াত মানে এনেকা ডিটেইলস মানে কে গুণৰ কাম হলো জব কাৰ্ড ৰিলেটেড আপু কাইকৰিম নলো সকাবেকি আৰু যখন ইচ্ছা হলো ওয়ার্ক আগের কোকরুজি কোকাগেম জব কাৰ্ড যদি গুণৰ গেৰাইজি ইয়াত মানে লিস্ট কেটা পাই যাব আৰু রিমুভ মানে অন্যান্য সার্ভিস ক্রিয়েশন সনলু জব কার্ড রিলেটেড নলু পালা সুপা প্রথম পর হলো কেইজনক মানে রেজিস্টার নাম দউ রিলিজ দেম সো প্রথম তো কাপ পাই অটকলে কাঙ্গলু নাম্বার 4 জব কার্ড এমপ্লয়মেন্ট রেজিস্টার নলু একবার ক্লিক লা আর ক্লিক না বগলগে মুকে গুটেই মানে ইয়াত নাম কেটা আই যাব সো এদিকে মোর পঞ্চায়েত আর আছে কেইজনক জব কার্ড পানা বানিয়ে দউজি ইয়াত ইয়াত সিরিয়াল নাম্বার
নলে মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত সিরিয়াল নাম্বার আৰু বুকেছে জব কাৰ্ড নাম্বার আৰু বুছে আমিন দে এনেকৈ কৰি ইয়াত ডিটেইলছটো ইয়াত নলো পাই যাব ৰিটাৰ্ণ লাগব নলো নলে সম্পূৰ্ণভাৱে লিষ্ট কেটা আহি যাব চেক দুই চেক কাম আজি ইয়াত গোটেই লিষ্ট কেটা নলো চাব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ৰিপৰ্ট কমপ্লিট এটি দিনে 26,046 না 26,046 को माने नलो 59 जीपीआर আছে জব কাৰ্ড ৰেজিস্টাৰ নাম্বাৰ দুনিয়া টোটাল সংখ্যা তো 2646 জন को माने জব কাৰ্ড মোৰ কাছে পানা লো মৰিবা সেও জাস্ট ৰেজিস্টাৰ নাম চলিলা দুনে কিন্তু সুপাক সববোৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড কৰিব লিংক দুনে কামানে এদম কাপে লিংক লাগি দজি সুপাক ন নলো লংকানি এটা মোবাইল লগ বেগ দিছলা আকৌ আগত Hokkaido system lo gelalangko gelab je kula no supaction lupa aku 3 number do list of worker with other name UTI number so 3 number semua klik pai aadhar card dan link nam lagane 3 number klik tam lage se option ekta langkan lu je adon molo mo juma langkan je video se so upor se langkan dak link apa ko lura link ada link number mo ekbar ko aila ko photo lagi submit file na File is under process. Please wait for some time. So, jitu subako open am jitu files hai na under process la dum. Aru sam contact omoy rakhibo hoise. Contact omoy rakidab loge loge. Keijon ko link Aadhaar card link number duji. Aru keijon ko link manama duji. Ar guti procedure de mane system de solankan biye. So contact ko wait time to khal du pae. এখানে নুলুমল নবী দুম যে সব ফাইল আন্ডার প্রসেস লা দম যেমন ওয়েট টকা না দুম টকা না দুম গটিকে লিস্ট দল নাম লগাই গৈ সুন্দর কারাইয়া কেজন কাদা কা লিংক না দুম কেজন ক লিংক মানা দুম আৰু দে লিংক না কৰিলে অলরেডি ভেরিফিকেশন ইপাইকু আৰু লিংক মানাম কৰিলে নলু লিংক মান তাকাম দে নলু আকে গুনা পঞ্চায়েত দ বুগেলা নলুক লাগিরাম রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট কৰিদেন বন্ধ নলু আকে পঞ্চায়েত নলু লিংক পাইকু ওকে এমপ্লা पंचायत डक आपुन वार्ड अदयस साख्रिबन जे सैंपल इनफरमेशन दम दिबिं जे सेक जब कार्ड दोजि ब्लू आधार कार्ड दम आरो बैंक अकाउंट दम माने अदर लगत लिमिट पाइकु आरो दम 31 আগষ্ট आरो आदा कंप्लीट पाए अदक लगामे पंचायत ऑफिस पे मिल पाए आरो ओको अदक लगामे डॉक्यूमेंट लागि नमलो माने कापी पाए नमलो लेखा मुरुम लिपा दिम ओकोकम दो बन्ना लिपा जी पंचायत ऑफिस पे 1 नंबर जॉब कार्ड जेरॉक्स कॉपी एकदम एकटांग लागिए एक कॉपी को जॉब कार्ड दम जेरॉक्स कॉपी लागिए आरो लगत दम आधार कार्ड दम जेरॉक्स कॉपी लागिए आरो बैंक अकाउंट दम लगत दो जेरॉक्स कॉपी लागिए सो फ्रेंड्स एनाका के लिस्ट ओपन हो जाबो बल्कि लिस्ट एनाका चेक करी नलो लिस्ट दम लालेन गेला यात नलो दुनिया के प्रिंट आउट কৰি পেলাই কামবিলাক কৰি ল'ব পাৰে সো হতি উনকালে 31 তাৰিখৰ আগে নলো আপুনি আগুৱাকে পঞ্চায়ত पे গলে নলো জব কাৰ্ড লিংক নাংগুকা যাতে পেন্ডিং को দুক লাগি মই আপুনি হুজুক সুবিধা দেন পইচা কৰি দেন পাব লাগে ওকে সো সুৰো ভিডিও সব যদি ভিডিও সন কাজ যদি নখাই কিছু তুমি ভিডিও সন লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব দেন বিলেন আৰু সমুপিনা আনো টেকনিক্যাল ভিডিও নলো মিসিং বাখাবা পাত নাম লাগাং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব লা লা সা আই পাইছিল ৰপা